We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din hi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Mga driver sa pampublikong sakyanan sa Dakbayan sa Talisay mihangop sa big time rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Alang kanila, gitubag sa kahitasan ang ilang mga pangamuyo nga hatagan sila og gamayng konsuelo human sa kutay nga mga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Subay niini, may igong kita na silang madala og ikadugang sagahin sa inadlaw-adlaw nilang panginahanglan. Ang report ni Femery Dumabo. Gidungog nga pag-ampo ang paghulagway sagad sa mga public utility vehicle drivers sa dakong pagminos karon sa presyo sa produktong petrolyo. Usa sa mihangop ang tricycle driver sa Dakbayan sa Talisay nga si Joseph nga nagpa-full tank sa tricycle alas 6 sa buntag. Kung sa miaging simana, mukapin sa 400 pesos ang mabayad sa full tank, ganiha kapin nila sa 300 pesos. Mga alas 6, patubil ko niya. Nagi-rollback? Nai-rollback yun siya. Ni-rollback sa mga 79 na. Di pa rin gahapon. Ilan mo gahapon? Mga 85. Alang sa mga taxi driver, sa rollback sa gasolina, dako-dako na ang madala niyang kita sa iyang pamilya. Takong tabang na oy. O labi ka na Martes mag si rollback 5, okay kayo. Alapin mo sa subsidy. Kaya nga rin ganito? Ha? Nga rin kuya? Tricycle ra? Malagi, nga may tricycle na kami taxi driver, di may tagaan, nga driver man may. Mayo no na. Kay makatabang mo sa na mong kuang sad na nagampo sad mi na kuha na mosos. Kay perting mahalad ako kay gayban sa kuan inadlaw na income ba. Alang sa usa ka PUJ driver, katumanan na kini sa saad sa bag-ong pamuno sa nasud. Nai-rollback maka kuan sa nan mo sa mga kuan kanang income nga mo nga makatabang sa bad ako kay tabang. Bahalag 5 pesos ra. Oh, bahalag 5 pesos kay kana siya dako nagyud na tuman sa kuan sa atong presidente nga naipag-ubos sa kuan gasolina. Karong adlaw ni kunhod og 6 pesos ug 10 centavos ang matag litro sa diesel. Samtang 5 pesos o 70 centavos matag litro sa gasolina. Panginaot sa mga motorista nga padayon ang pagmino sa presyo sa sunod simana. Uban ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Off-site registration sa Comelec Lapu-Lapu City padayong gidagsa sa mga buot magparehistro. Way klarong linya ug ang mga tao nagunahay nga magkasulod sa mall. Si Luan Merondina sa report. Ingon niini ang sitwasyon sa usa ka mall sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City, diin gipahigayon ang off-site registration sa Comelec sukad kagahapon. Taas nga linya sa mga buot mosulod sa mall aron magparehistro ang nasinati bisan sa kainit sa panahon. Ang uban nangita na lang og bisan unsang butang nga ikapandong aron magpabilin gihapon sa linya. Pipila sa nahinabi sa RTV Balitang Bisdak, mibutyag nga 4 ka oras na silang naglinya apan daw wa kini mairog. Gahapon pa mi diri alas 5. Nya ang gikat-off nila ang form.
Alas 9 niya, balik na sa mi niya. Dito hapit na mi. Ba mi gipauli mi kay wa ko yung number among form. Karon balik na sa mi alas 6. Wa gihapon. Unsa man ning sistema da, wa gay ni magliok dito. Ang uban, way mahimo kundi mo antos na lang. Okay na lang kay so maura man niya mo gingari. Nya taas pa kaayo din wala pa mi ka-sure kung sa pamiro wa pa bay ni mga kaon ako mga igagaw. Kay mao lagi kay last na bay arong 24. Sa luyong bahin sa mall, diin nagsugod ang step 1 sa registration na sinati ang pagduot-duot sa mga naglinya. Apan sa sulod sa mall, hapsayra ang linya sa mga nagparehistro. Gipasabot ni Attorney Janet Lamban, election officer sa Comelec Lapu-Lapu, nga igo lang nilang gikontrolar ang gidaghanon sa mga makasulod sa mall. May linya man unta sa gawa sa mall, apan kasagaran wala mutuman. Orderly man gud ta sa sulod. Ang nakadaot na to kay gusto man gud sila mag-unag sulod nga ready man gyud na pwede kay makabalda ta sa store biya ni. Matod ni Attorney Lamban, sukad gibuksan ang registration niadtong Hulyo 4, padayon ang pagdagsa sa mga buot magparehistro. Busa na hukman nilang magpahigayon og off-site registration aron mas luag ang venue ug makaparehistro sila ug mukapin sa tag 400 ka mga butante matag adlaw. Ambot lang anong daghan na transfer. Napay mga tiguang nga mao pay pag-rehistro. This is only for iski dapat ang new ba kay mao man gyud atong gi-expect nga wa pa marehistro. Ugmang adlaw, sa Paho Gym ipahigayon ang off-site voters registration ug alang lang kini sa mga residente sa dapit. Bukas usab ang Comelec nga mopahigayon og off-site registration sa ubang mga barangay kun adunay request. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Sa Agosto 22 na karong tuiga hangtod sa Hulyo 7 sa tuig 2023 ang school year sa mga tungaan base sa gipagawas nga kamanduan sa DepEd. Central Visayas andam na bisan pa man sa mga hagit nga kasamtangang giatubang lakip na ang epekto sa bagyong Odette. Kani ang report. Karon pa lang gipangandama na sa Department of Education sa Central Visayas ang gikadak ng pagbukas sa klase sa Agosto 22. Sumali Dr. Salustiano Jimenez, ang direktor sa DepEd Region 7, nga target nila ang 100% nga limited face-to-face classes sa school opening hangtod mapatuman ang full implementation sa buwan sa Nobyembre. Sa gipagawas nga DepEd memorandum alang sa ilang school calendar and activities isip pagtamod sa panaad pagpahibalik sa 5 ka adlaw nga in-person classes taliwa pa man sa giatubang nga pandemic crisis. Ang amuag yung ipatuman actually nag-target yun ta labi na diri sa Central Visayas nga 100% pagsugod sa klase limited face-to-face and then transition because there was that pronouncement by President Marcos and gikuan po na ni BP Sara atong bagong sekretary nga by November 22 full good face-to-face classes. Samtang giangko ni Jimenez nga aduna pay dagkong hagit nga ilang giatubang sa pagkakaroon ilabi na sa infrastruktura lakip na ang mga classrooms nga nagusbat sa bagyong Odette. Gipangitaan na nila og pamaagi uban sa pagtambayayong sa ubang mga partner stakeholders. So far as repair is concerned, of which ang Department of Education maoy mag-implement ana Sir Alan, so nagsige na gyud tag mga repairs, no. Pasalamat po ta sa atong brigada eskwela, atong mga non-government organizations, atong local government units nga nagtabag pod para matukod ning ubang mga eskwelahan. Ang struggle gyud nato kani magong new construction, no, katong replacement atong 2,000 plus ka classrooms. Gidugang sa DepEd official nga base sa ilahang pagpakisayod na sayran nga mismo ang mga ginikanan ang gusto nang ibalik sa face-to-face classes ang ilang mga anak. Actually, excited ang mga bata. I visited some of the schools, no? So whenever I visited schools, ako mga naadto ng mga school, ang mga ginikanan mismo mag-ingon yun, salamat yun kaayo. At tukog bukid, salamat yun kaayo. Or di kay nakasugod na may balik og limited face-to-face kay lisod kay sa amuag yun. Karon pa lang, miawhag ang DepEd sa mga ginikanan nga magpa-enroll na og sayo sa mga bata aron masayran ang gidaghanon ug mintras sayo pa makapuno sila sa mga magtutudlo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 80 ka mga balay alang sa mga nagpuyo kaniadto daplin sa Sapa sa Mandaue City. Formal nang i-turnover kaganina. Ipatukod kini syudad, NGO ug mga partner organizations.
Adunay live report si Nico Serino. Nick. Yes, Lan, aminado ang syudad nga kaniadto dihang gipabalhin pa ni sila gikan sa mga danger zones paingon sa city relocation site. Daghang mga pagsupak o pagkwestiyon nga gihimo apan karon ana-amna nga nasolusyonan ang mga suliran ug hamugaway ang kondisyon sa mga residente. Nanayaw agi og pagpasalamat kini mga residente sa sitio Nawanaw, Riverside, subang dako sa Mandaue City. Sa tumang kalipay nga nahatagan sila og bag-ong panimay nga nahimutang sa 6.5 hectare relocation site sa Barangay Paknaan. Gidapit pa nila sa kasadya ang mga opisyales sa Habitat for Humanity ug sa Dakbayan. Ang kalihukan og programa gihimo kaganiha atol sa formal nga turnover sa 80 ka mga panimay nga gipatukod uban ang lain-laing partners ug korporasyon. Tag 28 square meters ang espasyo sa dos andana nga core houses. It's so exciting to think about the potential and the impact of what this will mean, not just for your own families, but for this community and for your children and their futures as well. Ang mga beneficiaries may bayarang gamay nga kantidad matag buwan ug mipuhunan usab sila og sweat equity o personal nga pagtabang sa trabahoon sa construction o sa komunidad. We have to make sure that families are really capacitated to live in this new community, so they are also doing capacity development training. So that's all part of the sweat equity. This is a clear indication nga ang Mandaue sincero ta sa pagtubag sa shortage sa atong sa socialized housing. Unya klaro og tataw sa kaayo nga ang atong syudad tumong og tinguha nato nga di nato sila ipalayo ato silang gipaduol sa ilang trabaho. Ang dapit na himutangan sa mga bag-ong balay sa 6.5 hectare city relocation site sa Barangay Paknaan. Ang ubang mga organisasyon sa dapit nakatukod na sab og mga balay. Gikalipay sa mga beneficiaries nga may property na silang makonsidera nga ilaha mismo. We wanted a safe place to live in. And my mom, one incident says, makabalay na jud ko. And to a 7-year-old boy who've seen how my mom struggled, I question, can she really have a home of her own? Ang akong pasalamat, dili gyud malitok sa pulong. Iliban nining amo okasyon karon. Kining maong dapitlan usa lang sa gitutukan sa socialized housing project sa Dakbayan sa Mandaue. Aminado ang mga city officials nga daghan pa og angayan nga ipahimutang nga mga residente gikan sa lain-laing lugar maong nanawagan sila sa pagtambayayong sa tanang mga sektor alang niining maong katuyuan. Lan? Nek ako lang pangutana, 80 pa lang ka beneficiaries ang makaangkon og Pinoy-anan. What about katong uban mga informal settlers? Ilabi na kanang nakaroon diha sa CICC compound nga taod-taod naman ang silang naa diha. Unsay plano sa Mandaue City LGU? Kining sa 6.5 hectare lan, ako lang unahon, 80 rato katong natukod ng mga townhouses katong tag 2 stories. Apan doon na daghang mga panimay sa lain-lain ng mga organisasyon nga natukod na sab sa maong lugar. Lain-lain sab ang mi-sponsor nini, ang uban sab ang mga residente mismo katong mga beneficiaries ang mipatukod, mipabarog sa ilang mga Pinoy-anan. Samtang kabahin din sa CICC nga issue lan, ubay-ubay pagyutuod ang nanimuyo dinhi katong mga biktima sa sunog sa Barangay Gizo, Mantuyong, ingon man sa Barangay Tipolo. Mausab ni sila katong naa sa CICC grounds ang i-house unya ni atong relocation site nga giandam sa Mandaue. Kining pong atbang sa Mandaue City Palace of Justice nga mao say tukuran ni atong 5 ka mga mid-rise condominium units. Mo ni plano nga pagapuy-an unya ni atong mga nabiktima sa sunog kaniadto. Lan? Okay, daghang salamat Nico Serino. Niyay gipasanginlan nga nangawat og pipila ka sipi sa saging lakatan ang gisikop ug gipapriso. Ang dinakpan giila nga si Nelson Nebria, 34 anyos. Kinsa niingon nga tungod sa kawadon nahimo niya kini. Mubalor sa dulan 2,000 pesos ang kantidad apan nakuha pagbalik. Ang mga saging ibaligya unta sa biktimang si Pedro Litas. Kinsa mitug-an nga iya nagyud
Gipadakop kay makadaghan na kining gihimo sa suspitsado. Ug matod pa giingong gamiton ang halin sa illegal nga kalihukan. Usa kay 61 anyos nga mananagat ang napalgang patay ug adunay samad pinusilan sa iyang lawas. Nahitabo kini sa Dawis Norte, lungsod sa Carmen, kagahapong adlaw. Naila ang lawas nga si Herson Cabase Abarquez mulupi usab sa dapit. Gawas sa samad sa iyang lawas, napalgan usabang armas sa iyang tiilan. Unang nakadawat og alarma ang kapulisan sa Carmen diin naabtan nila nga nagbuyod ang lalaki. Samtang dunay nakasulti nga namatikdan ang biktima nga nagmagul-anod sa wala pa kini napalgi nga wala nay kinabuhi. Wala say nakakita kung aduna ba'y nakasaksi sa maong krimen. Plano karon ni First District Representative Ria Gulyas nga tungaon ang unang distrito sa lalawigan sa Subo. Ang report ni Femery Dumamo. Sa higayon nga mamahimo ng usa ka balaod ang balaodnon nga giduso ni First District Representative Ria Gulyas. Ang dakbayan sa Talisay ug ang lungsod sa Minglanilla mo nalay magpabilin sa First District. Samtang ang mga dakbayan sa Naga, Karkar ug ang mga lungsod sa San Fernando ug Sibunga mahisakop na unya sa 8th District. Gipasabot sa kongresista nga daan na siyang nangonsulta sa mga mayor sa unang distrito kabahin siyang plano. Dako ra kayo ang distrito. The first district, more or less with a population of almost 1 million. So medyo dako-dako gyud siya. And if you look at other districts, ang uban districts, they only have 250 to 300. So para nako, I believe if tungaon nako ang distrito with a new representative, mas maatiman. Tuyo lang ni Gulyas nga mas daghang pundo ang magahin sa mga lugar, unya nga mabahin na sa duha ka distrito. It's really para sa mga katawhan lang, kung duhami magtabang, mas maatiman ang mga katawhan. Ako, I support it. We are the biggest district in the province of Cebu. Tingali nakita gyud nato na the district is too big. Then angay na gyud na mas better na 2 representatives para duha ang makatutok ug duha ka buok ang magdag budget na mada diha sa distrito. Positibo ang kongresista nga maaprubahan kini ning iyang unang termino sa Kongreso. Uban ni Jun Sulon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Isyu sa edukasyon na tukiatol sa meeting sa inapos nga miaging simana dito sa Malacañang. Samtang si Mayor Jonas Cortez sa Mantawi mutuman sa lagda kabahin sa pagbukas sa klase. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Usa si Mayor Jonas Cortez sa personal nga miadto sa meeting nga gipatawag sa Malacañang. Mitambong ang mga city mayors ug mga gobernador. Wala hinon makatambong ang presidente sa meeting apan dito si Vice President Sara Duterte. Isip DepEd Secretary, gipasabot niya ang mga palisiya ug lagda labi na sa pagbukas sa klase. Iyang gi-lay down ang mga programs, no, pagpangandam kaning sa atong sa sanitation sa mga eskwelahan, tuputa pa kanang hand wash area sa unya kaning gradual nga face to face. Karong buntaga lang gipahibaw sa ahensya nga sa Agosto 22 magsugod ang bag-o nga school year. Matod sa mayor, nangandam na niini ang syudad ug mutuman sab sa mga lagda nga gihan-ay sa DepEd. Misaad ang Mandaue City Government musuporta sa sektor pag-abag sa mga kabatan-unan sa ilang pag-eskwela. Hinahinay tagkuan. Mo-comply kita sa national sa kuan. Ang gusto nato nga dinhi sa Mandaue nga mo align kita sa vision sa atong presidente sa national. No, kay lisod kay maglungag tag ato. We have to follow. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Tungod sa mga nasinating katalagman sa dakbayan sa Talisay, nagtinguha karon ang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pag-umol og Community Emergency Rescue Team. Kini ang report ni Femery Dumabo. Human masinati ang kabangi sa Bagyong Odette, apektado ang tanang 22 ka mga barangay sa dakbayan sa Talisay. Nasinati ang grabing pagbaha ug ang pagdahili sa yuta nga sagad masinati kuno bundak usabang kusog nga uwan.
Subay niini, subling ni pahigayon og Disaster Preparedness Orientation ang mga kawani sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ngadto sa mga barangay. Ilang gipaubos sa kaadlaw nga pagbansay-bansay ang mga disaster head sa 7 ka mga coastal barangay. Sa ato is pag-create gyud o kanang team nga may makaunag respondi sa each barangay. Nga while ang ato ang mga disaster of team nga padulong pa nanay ilahang nga barangay team nga muuna pagtabang sa ilahang komunidad. Kani nga training ma'am actually was to come up with a system, no, nga so atong na obserbaran nga sa mga disaster nga nahitabo ang mga barangay kita pay manawag, no, sa opisina sa mayor's office kita pay manawag didto nila kung unsay nahitabo nila. Mato di Joel Sisa, operations head nga tinguha karon sa dakbayan nga dunay focal person ng Matag Barangay Disaster Team ug pagtukod sa Community Emergency Rescue Team sa Matag Barangay. Pwede nilang ma-activate ang ilang kagalingon nga BIDREMC, ang ilang komitiba sa BDRM para sila mo tawag nga to kinahanglan amo usa sa atong plano unta, no, nga mao na ang programa ni Mayor nga maghimo ta og focal person nila sa BIDREMC na kay dili madani kapitan nga siya magtan-aw tanan nga in fact maglibog nga sa kapitan asa man ko ani. Sunod nga bansay-bansayon sa disaster office sa mga disaster team sa Bukirang Barangay. Ang kalihukan subay usab sa pagsaulog sa National Resilience Month. Uban ni Jun Solon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang atong latest update bahin sa kahimtang sa tuang panahon karong adlawng Martes, Hulyo 12, 2022. Dayon na itong ginabantayan ng usa ka low pressure area o LPA sulod sa tuang Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. ang gibanabanang sentro nining LPA anaa nasikpatan sa may gilayon na 420 kilometers silangan sa Baler, Aurora. Coordinates 15.6 degrees north, 125.5 degrees east. Ubos ang higayon ni ining LPA na mupurma ngadto sa usa ka bagyo pero makapabugna gihapon lig mga pagulan sa mga pipilang lugar sa Luzon o sa Visayas karong adlaw ngadto sa mosunod na mga adlaw. Kinuyugan aning ina-enhance niya na southwest monsoon o habagat na maoy nag-apekto sa kasadpang bahin sa Southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Ug mao na atong latest weather update. Para sa dugang impormasyon, bisitaha atong official website ug dili lang ta kutob gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Mark Gales. Daghang salamat ug mag-amping taang tanan. Mihangyo ang mga residente sa 6.5 hectare relocation site sa Barangay Paknaan, Mandaue City nga unta may mga pulis ug mga tanod nga idestino sa ilang dapit. Atol sa programa kaganiha gipadayag sa presidente sa usa sa 12 ka mga homeowners association ang ilang hangyo. Dunay mga kawat nga nahitabo sa ilang lugar ug ilang mga Pinoy-anan. Maong mihangyo siya sa mayor nga may idestino o baka mag-roving nga mga pulis sa ilang dapit aron mabatyagan nila ang kasiguruan sa ilang pagpuyo. Nanawagan usab sila sa barangay nga pasuruyan og mga tanod ang ilang dapit. Kami dili nagkadigan nga dala ilaing dapit wala mi kaila kung kinsa tinuod na mo silingan ani. No, nga kanang naay malasakit. Ug ingon marusab. Ang among gipangayong suporta nga unta ngari usab sa atong kapitan. Part sa ato ang purok system naa may gi-create na to nga different committees. Nya one of that is kanang volunteers for peace and order and disaster. In fact, ato na silang gipamalitan og mga insurance. We will sit down with MCPO and as well as the barangay, no, nga dunay mag-roving gyud kay sa kadakon gidakon nila 12 homeowners. Nagbalampuson ang maguhay lang na mga face-to-face limited classes sa Region 7 ni 92% nga nakatuman nini. Samtang walay natala bisan usa nga kaso sa COVID-19 bisan sa in-person nga pagtungha sa mga tinunan. Ani ang report. Giulagway sa DepEd 7 Regional Director nga walay natala nga COVID-19 transmission sa mga tinunan ug magtutudlo sa unang pagpatuman sa limited face-to-face classes. Nagpakita lang kini sa kalampusan sa mga pamaagi nga gipatuman sa matunghaan pagsiguro sa kaluwas sa mga anaa sa sulod sa eskwelahan pinaagi sa pagsunod sa minimum health protocols.
Ang limited face-to-face nagsilbing dry run sa pagbukas na sa klase sa sunod buwan. As of now, since ang ato ang Central Visayas, 92% already started the limited face-to-face. So sa ato pa, that's a showing nga murag duol na gyud ta sa 100% nga nakasuway na ang mga bata nga moadto sa eskwelahan. Samtang iklaro ni Dr. Salustiano Jimenez, ang direktor sa DepEd 7, nga bisan gidasig nila matinun-an og mga magtutudlo sa pagpabakuna apan anaa gihapon sa matag usa ang paghukom. Mamahimo ra nga mosulod sa face-to-face classes ang mga bata nga wala mabakunahi. Samtang ang mga unvaccinated teachers mamahimo magkasulod sa matuhaan kung doon na sila'y resulta sa antigen test apan dili sila makapaduol sa mga tinun-an. Mapasalamaton ta kay dinhi sa Central Visayas, wala gyud naabot sa ato Sir Alan nga report nga naay na COVID because of the implementation sa atong limited face-to-face or na COVID because sa ato ang closing ceremony. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Aron subling mulabog ang mangrove forest sa San Vicente, Olango Island, mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District nananom og mga mangrove sa dapit. 150 ka mga mangrove seedlings ang ilang gitanom sa dapit nga usa sa nagusbat nunod sa bagyong Odette. Sa San Vicente, Olango Island, nahimutang ang usa ka marine sanctuary ug mahinungdanon kaayo nga mapabilin ang maayong kalidad sa tubig ug mapugngan ang unsa mang mga pollutants paingon sa dagat pinaagi sa mangrove forest. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nalukmay na ang pagbati sa usa ka anak nga nahiubos siyang amahan kinsa nahimulag kaniya sulod sa 16 ka tuig. Sayra nato ang murag teleserye nga sugilanon sa kinabuhi ni Tatay Carlito, pinaagi nining report. Mao kini ang hulagway ni Tatay Carlito uban sa iyang gikamingawan nga anak nga si Arnel kinsa nahimulag kaniya sulod sa 16 ka tuig. Nagpakita kini sa pagdawat na sa anak sa iyang amahan nga mituyo og adto siyang gipuy-an aron makita ang anak. Atol sa among pagbisita sa dapit, si Tatay Carlito lang ang among naabtan kay gipili ni Arnel nga dili mo atubang sa kamera ug doon na usab siya importanteng gitrabaho. Gisaysay samahan nga dako kaayo ang iyang kalipay nga sa katapusan. Gidawat na siya sa iyang anak. Tingga na naman kami mga kuha naman, di naman siya masuko. Nalipay ko, oy. Nalipay ko nga. Nagigtingog ang anak. Bisan og maglisod og lihok ang iyang kamot, gihimuan pa niya glantay si Arnel nga kahigdaan. Gusto unta ni Arnel nga papuyon ang iyang amahan sa balay nga iyang gisak-an apan mihukom si Tatay Carlito nga mopauli una dito sa Leyte kay nabalaka siya sa laing iro nga iyahang katambayayong nga nahabilin dito kay nanganak. Samtang si Arnel aduna usay trabaho sa Sugbo ug dili una makapauli sa Leyte. Pag tingog pa niya, iningon nga pagkape pa. Nagsige. Kape siya. Timplang ko niya. Istorya na melugi nga. Hindi ka mo kuha nga ito pag-uli. Nga ito may jota ninyo nga sa imong mama. Nga ito lamang na ho. Nga ito lamang na ho. Human ma-feature sa Balitang Bisdak ang nag-viral nga video ni Tatay Carlito uban siya mga ero. May mga taong mitabang kaniya aron mahimamat ang iyang anak. Lakip ang usa ka animal welfare advocate nga miabaga sa gastuhan ni Tatay pauli sa Leyte. Nagtampo-tampo usab ang ilang mga higala paghatag og pabahon sa tiguang. Natapos na unang misyon ni Tatay Carlito sa pagpangita kang Arnel. Ang sunod niyang tahas mao ang pagpangita na usab ni Joel, ang manghod ni Arnel, kinsa napasagop sa laing pamilya nga atuan na karon sa kauluhan magpuyo. Layo man apan doon na siya mensahe nga gipaabot nini. Paniguro niya aloy pagkabuhi. Kay ako lagas na ngan ko doa pobre ako.
Pero gimingaw gyud ka Joel ko. Mingaw ay. Siyang mahal Diyos, boros ko sila gimahal. Walang kasabot. Ang mga anak. Bisan unsa kagahi sa pagbati kung tugbangan kini og gugma, malukmay ra gihapon kini nga maoy nahitabo nila ni Carlito ug ni Anel Haka. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipahigayon kaganihang buntag ang inaugural session sa ika-8 nga sangguniang panlalawigan sa Dakbayan sa Talisay. Gipanguluhan kini sa bagong Vice Mayor Richard Francis Choi Aznar. Sa inaugural session, ilang gihanay ang mga komitiba ug ang manguni ini. Labing unang resolusyon nga ilang napalabang mao ang pagtugot kang Mayor Samsam Gulyas nga musog kasabutan alang sa social services sa Dakbayan. Sa iyang mensahe, gipalanog ni Vice Mayor Aznar ang pagpalabang og mga ordinansa ug resolusyon nga muhaom sa mga programa sa Executive Department. Alongside the whole Sangguniang Panglungsod family, we stand proud and committed to the job entrusted to us. Bagong hepe sa Subang Dako Police Station miasumer na. Gihimo kagahapon ang turnover ceremony gikan sa kanhi hepe nga si Police Major James Cunako. Milingkod na si Police Major Romeo Kaakoy subay sab sa mando sa iyang mga labaw. Ang pagrelibo sa katungdanan gihimo alang sa oportunidad sa taas nga posisyon o responsibilidad. Karong adlaw si Kaakoy mihimo na ang courtesy calls aron pagpaila ug magpahibaw sa direksyon sa ilang istasyonan sa iyang pag-asumer. Usa ka construction worker nga gihong nangilog og microphone sa nagbidyo kiato sa usa ka birthday party ang giatsa ang agtang sa laing bisita. Nahitabo kini niadtong Domingo sa gabi sa Purok 2, Sitio Bayong, Barangay Canulaman, lungsod sa Minglanilla, Cebu. Si Romel Alcanzado Cansana, 32 anyos, ulitaw sa disbutang dapit. Nakaangkon og samad sa iyang agtang samtang ang suspek nga nailang si Joseph Guda Espinosa, 35 anyos, alias Kasag. Usa-usab kahabal-habal driver na dakpan ras kapulisan. Gayong napungot ang suspek kay giilog sa biktimang microphone samtang nagkanta siya sa iyang paboritong kanta nga misangkot sa karambula. Sa 50 ka mga tao nga nasikop sa Talisay City Police ni atong weekend, di man ini mga giilang drugista. Nasakmitan sila og dulan sa 1 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga drogas. Nasakmit kini sa 4 ka mga anti-drug operations nga gipahigayon. Giulagway sa kapulisan nga sagad mga bag-o lang na matigayon sa illegal nga drogas sa Dakbayan. Gipanawagan ang mga tagtungod sa batang si Paul Gary Rabaya kinsa motubagsab sa tawag nga puligoy. Gi-turnover siya sa Barangay Tanod sa Barangay Tapol ngadto sa CSWD Talisay City Youth Home niadtong Enero 18, 2018. Apan gibalhin siya og anaa karon sa usa ka licensed foster family sa DSWD Field Office 7 sukad niadtong Disyembre 13, 2021. Kinsa man ang mga ginikanan o kaparyentihan sa bata, palihog pag-contact sa mga social workers nga sila si Amelita Cuadero o Hazel Gaytausa sa telepono sa numero 491-3410 o baka 0929-821-0597. Dili gyud ikalimod ang abilidad sa mga bisdak kon pagkuha na sa ulagway ang hisgutan. Sama ni usa ka Subuanong photographer nga midaog sa usa ka international photo contest. Tanawang tangyang award-winning photo entry pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Sa kapin 8,000 ka mga photo entries gikan sa 92 ka mga nasod tibuok kalibutan, napiling mananaog ang Subuanong photographer. Ang Child's Fate to Santo Niño ni Michael Sanchez ang napiling grand winner sa Wiki Love Folklores. Sa maong hulagway, dayag ang kainosente sa bata nga nagkupot sa imahen sa Santo Niño samtang napalibutan sa mga nagbarog nga mga sakop sa armadong kusog. Ang kalig-on sa mga sundalo, may balansi sa kainosente sa bata sa hulagway nga adunay lawom nga mensahe nga gustong ipadayag ni Michael. Nakita nako ang contrast sa subject. Makita ninyo nga naay military sa nakalaray dito mga military. Niya may gawas gyud tong ang subject na naka-capture sa akong mata.
o nagunit man to siya Santo Niño kay fluvial lagi iya man tong iwara-wara samtang naguwat maabot ang fluvial parade. Madawat ni Michael ang $400 isip ganti gawa sa child fate nga entry niya, midaog usab ang lain niyang entry nga dinagyang og ang the mother of all festivals today. Samtang atong ilailahon kining tattoo artist nga taga Lapu-Lapu City nga nanghatag og libre nga hearing aid. Sayran ta iyang katuyuan sa maong kausa ug mga adlaw alas 8 sa buntag sa GMA Regional TV Live. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rejabelia. Balitang Bisdak. Nabalik ang sagad ng mga duwa sa basketball sa Mandawi City Sports Complex. Gawas nga venue ang sports complex sa dagkong mga kalihukan, gigamit usab kini alang sa paugnat sa kusog. Giayom-ayom na lang ang nangatangtang nga mga tabla sa korte sa basketball kay taud-taud na kining gigamit nga punduhan sa mga bugas. Gigamit usab kini isip vaccination site. Wala pa matanaw ang sports complex aron mabana-bana ang gikinahanglang kantidad nga magamit sa pag-ayom-ayom niini. Hinuon masaligon ang tagduma sa sports complex nga magahinan og kantidad ug mabalik ang kaanindot niini. Grabe ang naangkong angol sa usa ka motorista human mabangga sa laing motorsiklo sa Lawaan 2 sa Dakbayan sa Talisay. Nadala sa tambalanan si Paul Magsayo, 27 anyos, security guard human maangol sa aksidente. Gikabangga ni Magsayo ang laing motorsiklo nga gimaneho ni Rinante Ponsica, 43 anyos, construction worker niadtong weekend sa gabii. Sa pakisusi sa kapulisan, padung sa habagatan si Magsayo samtang si Ponsica padung sa Dakbayan sa Subo. Apan giingong mikalit lang og left turn si Ponsica bisan kon stop signal nga mo'y hinungdan sa aksidente. Kasong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property ang giandam nga kaso batok kang Ponsica. Update sa aksyon sa NCAA sa duha karong hapon, nagsangka ang Jose Rizal University ug ang Lyceum of the Philippines University. Ang unang set nakuha sa Lady Bombers, apan nalimaws usab sa Lady Pirates sa Lyceum nga nakapuntos og second ug third set. Samtang nabalik sa JRU ang fourth set nga mipadayon na sa kadaugan sa ikalimang nga set. Sa kadaugan sa JRU sa duwa, nasilyuhan ang ilang spot sa Final Four stage sa Season 97 sa Women's Volleyball. At ang mga kapuso ang nagkahinam-hinam nga aksyon sa nagkaduol ng final sa kompetisyon nga makita sa GTV. Dakbayan sa Lapu-Lapu mosalmot sa Pasigalbo sa Subo isip guest contingent. Gikumpirmar ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga sa labing huwahinga panagkita nilang Governor Juan Garcia iyang padayag ang intensyon sa dakbayan nga mosalmot sa Pasigalbo sa Subo o gidawat usab dinhi sa gobernador kay guest contingent man ang Lapu-Lapu kaugalingong pondo sa dakbayan ang gamiton. Matod ni Mayor Chan nga kaugalingong pondo man hinuon ang cultural affairs ilabi na kay pagkulang usab na palabang ang 2022 annual budget. Apan sa wapay butsyag sa mayor kon pila ang igahin sa dakbayan alang sa maong kalihukan. Malaomon si Chan nga nini nga pagsalmo sa Lapu-Lapu City sa Pasigalbo, Subo. Mas mailhan ang dakbayan isip usa sa mga tourist destination sa nason. Kini usab ang labing unang higayon nga mabalik ang pagpahigayon sa Pasigalbo sa Subo human kini mahunong 2 ka tuig nunod sa pandemya. Manggintay mga ipasundayag may kung doon natin mga bisitang naabot karon ato na ning i-combine ang tanang produkto nga naa sa Lapu-Lapu. Sa nagkakulbahinam nga lolong sa GMA Telebabad, mahitabo karong gabii ang labing unang nga panag-abot nila ni Lolong ug sa vlogger nga si Bella. Kaanib o kaaway kaha kini niya. Maabtan usab sa mga croc hunter silang Karina ug Lolong, kauban ang mga buaya ug ang duha babag sa ilang pagpanakop. Hangyoon ni Martin si LC nga suportahan ang iyang kandidatura isip mayor. Mag-cross ang dala nila ni Lolong, Bella, LC ug Martin sa plaza ug adunay mahitabong panagselos sa managhigala. Busayaw si Piata ang maong eksena karong gabii sa Lolong pagkahuman sa 24 oras.
Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibot Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kung puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.